एमती थे मटन टाक रांधिकी देखो देखिए न खाଇବା लोक भी हाथ चाटिकी खाइबे। तो जेजेमा स्टाइल आज मटन आलू झोल हम। दयाकोरी भिडियो टी फुल वाच करूँ। भिडियो केमती लगी मतलब कमेंट कर निहाती जानतु। तो चलते रेसिपी स्टार्ट करनवा। तो मुझे 700 ग्राम मटन नहीं एबे याकू आमे भलसे मैरिनेशन करदबा। तो आम घरे थे सामग्री ही मैरिनेशन करे आउ कौन भी थे बाहर जिनस पड़ोनी दही कि मसला गुंड कि पड़े बास आम आमर नॉर्मल सामग्री ही मैरिनेशन करवा। तो मैरिनेशन करवा केमती चलतु। प्रथम आम लुण पकई ना 2 चामच लुण पकई 2 चामच ठीक आउ हल्दी चामचटे पकईदबा। किसी कलर आसापे आमर काश्मीर लंका गुंड पकाउे आउ सोरिष तेल नहीं सोरिष तेल देले यार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसता है। तो ये आम से सबको भलसे गोल नवा देखते। मटन आज पूरा ओल्ड मॉडल रंधा हे जेजेमा स्टाइल आपण मानक भिडियो फास्ट कहूँ बास डिफरेंट खाली एतिकी। तो से मसला को बाटिकी दिंती। तो आम आज छेचिकी पकेवा ग्राइंडिंग करके देखो कौन कौन सब नहीं अदा रसुण कंचा लंका टमाटो और कटा पियाज चलतु ए से सबको आम ग्राइंडिंग करनवा। तो ये तो शिल ना आम पाखे ना आम शिल थे बाटिकी दे था पूरा माने सेम से मिसी था से रोषे जमी एवं भी सेमती रोषे होता। तो स्वाद किंतु एका आसो पूरा सेम स्वाद पाइबे। एबे देखंतु मु प्रेसर रे बसई नउची सेथरे किछि आलू भाजी नबा। तो मटन रे आमे जी भाजी की आलू दबा ना तो मटन रो झोलटा बहुत टेस्ट लगथे। मटन टा भी जल्दी हमरो बहुत बढ़िया लगथा कहि गले। एबे देखंतु मटन रे मु आलूटा पूरा भाजी देछि मटन पेंगे हमरो आलू पूरा बढ़िया से भाजी हेछि पर नाल नाल हेकी। एबे चलंतु से आलू काढी नबा। एबे आलू भाजी माने तेल देखिनी आउ किछि तेल मिसेकी सेथरे टिके चीनी पके देबा। हमर मटन तरकारी माने कलर भलो आसीबा बेंगा एडी चीनीटा पके दोची। चीनीटा देखंतु पूरा लाल लाल पड़ी गलानी। सेथरे किछि फुटण दबा जीरा तेजपत्र लवंग दालचीनी जहाँ भी आपण मन घर गोटा मसला अछि तो फुटण दियंतु बढ़िया टेस्ट आसे फ्लेवर पूरा माने नकइबाटा भलो। तापरे एथरे पके दबा कटा हेथवा पियाज ताको एमती भलसे भाजी नबा फ्राई कर नबा। एबे सेते किछि लुण दे दबा पियाजटा जल्दी जल्दी नसिया पेंगा जल्दी भाजी हो पेंगा। एबे देखंतु मोर पियाजटा पूरा लाल पड़ी गलानी पूरा भाजी आसलनी बहुत बढ़िया से पियाजटा भजा चलची। ताको एबे सेते आमे माने हमर ग्राइंडिंग करी रखिथबा अदा रसुण पेस्ट ढाली नबा सेते देखंतु। ताकू एमती भलसे गोलई नबा आगे पानी देके ताकू एमती एपट सेपट करदबा मसलाटा नले तल आड़ू लगी अच्छी कहीं चूल्हे जेहेतु रोषे होची तल आड़ू लगी जाई पारे। आम काटिक रखिथा टमाटर को देदबा ताकू भलसे भाजी नबा टिके टिके लगी नजिया भाई टिके ना पानी देदेले आम मसलाटा परफेक्ट भाव कषि जाए जमा भी तल आड़ू पोड़ी न थाए। एबे देखो से मु काश्मीर लंका गुंड पकई दूची आउ मीट मसला पकई देली हमर मटन मसला। एबे ताको आउटे भलसे कषि नबा। एबे मसलाटा पूरा पूरा कषि ही एछि सेते चलंतु मटन पकई दबा। मटन पकईकी आउ ताको 5 मिनट पिंका ताको एमती भलसे कषि नबा। तापरे टिके ढांकुणी दे घोड़े दबा। तो आउ टिके ताको कषि नबा एमती। तो एमती हेकी ताको आमे प्राय 45 मिनिट पाखापाखि एमती मटनटा को कषिबा जेपर्यंत मटनटा आमर दर सिझा न होइछि से पर्यंत आमे कषि चलथबा। आपण मन तो देखि पाथबे केते बढ़िया से देबे। ए देखंतु आपण माने टिके पानी दोथबे जति लागि जे तळाडू आपण मन लागुछि कि लागि जिबे त पानी दे टिके कषुथबे। तापर सेते फ्राई करे केतबा आलू को आमे एतरे पके नबा ताका आ किछि समय कषिबा। ए देखंतु मु जेमति भाबे कषुछि आपण मन सेमति करंतु देखिबे मटन तरकारीटा मटन झोलटा बहुत बढ़िया से हबो। तो आमर पूरा रेडी हो गलानी हमर मटन कषाटा। आपण माने चाहिबे तितरु काढी परिबे मटन कषा करी खाई परिबे। एबे देखंतु आमर आलू पकई सला परे आउ किछि समय कषिबा को छाडी देबा। तो
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗରମ କରିବା ପାଇଁକା। ଯେହେତୁ ଆମର ଝୋଳଟା ଦରକାର, ମଟନ୍ ତ ଝୋଳଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତ ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ମଟନ୍ କଷୁଥିବ ତାରି ଉପରେ କିଣି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ଆଗରୁ କରି ରଖିଥିବେ ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଟନ୍ କଷିଲା ଭିତରେ ଆମର ପାଣିଟା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ମଟନ୍ ବି ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଝୋଳଟାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗରମ ପାଣି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଗରମ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମଟନ୍ କଷାଟା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଝୋଳ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଝୋଳ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଏତେ ଝୋଳ ବି ଦେଇପାରିବେନି, ପାଣି ଏତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଅଧିକ ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଅଧେ ବେଲା ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେଉଛି ମଟନ୍ର ବାସ୍ନା ନ ହେବା ପାଇଁକା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମଟନ୍ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ରସୁଣ ଦେଲେ ମଟନ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ରସୁଣ ବାସ୍ନା ଟିକେ ମାନେ ମଟନ୍ର ବାସ୍ନାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋର ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଆଜିର ରେସିପିଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳଟା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ିନି, ବାସ୍ ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଟନ୍ ରେସିପିଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ପୁରା ହେଲ୍ଦିକାର ମଟନ୍ ହେବ, ବିଲକୁଲ ଭିତରେ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ ହେଇନି, ମାନେ ବାହାର ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଟନ୍ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିବା ଗରମ ଗରମ ମଟନ୍କୁ ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ପୁରା ମଜା ନେବା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ହିଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।